Shalom, kapitambito ko vagus sitid emeti duvo valu iso sisam channel dit mongovit dito ko sid pimbarajalan atau pisisingilan dot sikula sabat dang ongosukod sid boros dot momogun rungus ombiano amupo kotilombus toko do marajal kano mi iso toko sid saralom dot doa. Otama it agazo kuasa pentoron sid saralom na kerajaan sorga. Tempo ditiru mi kotokoy sid tinaguvangon nu omokiano okoy di barakat antad sidikaw. Takay okoy no dot kopintaran om hikmat om rosusino supaya songira do barajal okoy diti boros nu nga anu dahay it onsi om itinoot mungimpapag di kopasizon dot rohani dahay. Terima kasih tamatu minongining ko dit inindam mo dahay sabab sokovyay iti isara dahay sidikaw sid ngaran ni Yesus Kristus iminananggong dahay. Amen. To pinay tensanan idulong no pisisingilan no biano diti inono mongus pihubungan om no lingasan. To pinay sokovyay anu toko iti boros dohondomon sid kinotimpunan 45 ayat 5 omyad diti iti boros daw kada kono korosi om kada kono panala di kondiri di kou di pinojuval ko dohon tuong otopot no gimatu manapul dot ogumu ot ulun niatod oku di Tuhan mogulu di kou sumiti. To pinay sokovyay elan toko dot sid surita dit nabarajal toko sid sabat do nakatalib Yusuf diti no torungku. Nainsan ta daw antad sid kotulungan di Yusuf it mga gama dot inumon do raja it no torungku no kogulino it karaja daw sid istana. Na antad siri duvo po toun sid torungku i Yusuf. Nahandaman dit mga gama dot inumon do raja i Yusuf sera norongo daw dot varot inipi di Firaun. Manjadi tinuturan daw si di Firaun dot hiza it no kepi isido i Yusuf no ot pinapaharati daw. To pinay sokovyay sinumasi i Yusuf dot inapot puenta lang dit inipidino okon ko antad si daw kondiri. Si saradom dot kinotimpunan 45 ayat kohopodom onom nokoboros i Yusuf do yad keti o raja okon ko yoku inoy nga ikinoringan ot kapaharati dot avantang sidikaw kadaw. Nitalahas na di Yusuf iharati dit inipi di Firaun om minanahak isido kuran tumoguvang dit taun-taun dot monombitil. To pinay sokovyay antad sino pinangkatan di Firaun i Yusuf dot pangkat kumoduvo kasavat antad sid daw kondiri sebagai dot raja do Mesir. Om Yusuf no ot memerintah dot Mesir. Om nitahak no daw i asnat jumadi do savo daw om kianak no i Yusuf dot iretan dot Manaseh om Efraim. To pinay sokovyay i Yusuf pinangkatan dot Perdana Menteri sid Mesir. Ontok di monombitil no nembulit vago di Yusuf isurita gulu hiza di taun kumeso di monombitil dino sabab it ongob pinay daw rinumikot si daw. Agazo pitonidan dit
Kebuatan no di biano, mantad ko ikinopitombian dio ti di gulu. Natompinay, obuli Yusuf, domunon suli antawa mangampun dio ti. Sisingilan do biano diti, elan toko nunu o ginama di Yusuf kuma ditongob pinedaw. Samada dot inompunan antawa nga sinumuli isido. Sinsaram no pimbara jalan ataupun pisisingilan no biano diti, varo ot pipiro ot avazaan toko, gigizon ku, keso, kasamung dit navazaan gulu, koduvo ginamaan rinantay vagu, kotolu, ompunan, ompolingan, kaapat, ni jadi it otopot, ikolimo, nozom tu minangampun. Topinay sa kovyay, sid bahagian do pertama diti, emot toko, dot varot isot ayat, banal ko kiguna dot horizon toko inono, sinsaralom dot kinotimpunan, apat no podom duvo, ayat hopodomiso. Boros ka ditongob pinai di Yusuf, dinokorikot si daw, yokoy diti songob pinay, yokoy diti o tulid o ginavo, o kon ko mongoliduk, kadioti. Nelan tokow dot, yoti dirumikot sid masil dino, o kon ko mata-mata, topot, intaman di Yusuf, ong yoti diti kakali kikobuatano dot mongivogu o solon mamatay tong pinay kondiri. Kakali nakudot araat it gamaon dioti sid suvang kob daw kondiri, sid tob pinay daw di retan dot i Benjamin. Yad ko iginama dioti si di Yusuf gulu. Avantang kagama dioti manaud dit ama dioti di lumohing no dino. Inono it varo sid utok di atau penghitungan di Yusuf. Sera nakasamong itongob pinay daw si daw. Nga sabab tu Yusuf diti sangulun it mongon tupat dit ponuhan do kitab, yad ko ino ko surat sid kinodabusan, duvono podom duvo, ayat duvono podom iso, duvono podom sampai duvono podom tolu, sid imamat podom sizam, ayat podom apat, toluno podom duvo. So kovyay iti, minomoros dot nunu itudukan dot kitab, kuma ditulun do kasip kinoringan. Ong imatan pagiti ditokow silo, emot tokow dot kasilo no ko boros, kadanno mamanjara kadanno mangadadtak di bansa vokon. Ondomono gulu ikaw nga nokorungkap sid masil ka. Iryogi minomoros no vago, dot kadanno dot mongindaraat dit ongo bituanon, mitongo ongo usan-usan. Vago, mongindarat ko dioti, yoku ituhan, monumbozo dit indomoon dioti, mongodim yoti, domo kitulung dohon ka. Vago sid imamat, hopodom sizam, varo no boros doyad diti sid ayat dot hopodom apat, kadanno lupuon it ulun no bongung, kadanno patanon do vatu, sid tinoguvangon dot bolow, dot kosoduon daw. Inay nga, rumonok ko no dohon, tuyo ko diti o Tuhan, it kinoringan di ko.
ronok kono hormatono di ko it ulun di lumohing. Amo milo-milo nga menghormat ko sampai rumono ko dohon sabab iyo kuno diti o Tuhan. Na antad sitid no boros dot ayat dit nabasa ko diri nelan toko dot sokovyay itudukan do kitab it niajal di molohing di Yusuf si daw nga nasip daw omnigama daw sid ko posisyon daw. Na yoti itongob pine daw dinokorikot mulong ko yoti diti it ulun di minanan sara daw dit diripo nga biano no korikot yoti sabagay dot ulun dot okon ko ulun do masir om mo kitulung yoti tu vitilon om mo dihim takanon. Mulong ko it manasad sid suvang valday din no banal ko iso kasalan dot avagat kagi itiyad diti kobasan o limon topot it hal dot manasad do guvas antawa nga manasad pongitungan amu o bulidot posimozo no topot no yad ko it navazan di Yusuf topot Yusuf dit nakasamong nitongob pinedaw amu minong itung yo si dodo monon sulit gampo pininduatan no dialo itongo ob pinedaw dit ano ko tutundaw din no dot kuran po it molohing dit nedoanan dioti sid tanado kanaan. Abasa to ko sid saralom dot kinotimpunan apat no podom duvo ayat hopodom tolu sid ayat dino varo no boros doyad diti. Topot boros dioti yokoy diti hopodom duvo songob pinay dot isoot ama. Sid pomogunan no kanan. Iso ito pinay dahay minatay no it komulakan dahay no kopung sid ama kadioti. Na emot to ko sid saralom dot ayat diti dot amo minongolim itongo ob pinay di Yusuf kanangan ko imulohing it suvangongkob dioti. Na isoot miuma dot pisisingilan to ko siti inono ginavo di Yusuf di kadapat yosi do tumoguvang dit ongob pinay daw dot okon ko monon suli topot engin humabal di keadaan dioti dit alaid dot an habaran daw oleh sebab nokotong kizad yoti antad si daw. To pinay sokovyay elan toko dot sinsalom dot koposizon toko diti ogumu no poot avazaan toko. Ong basaon toko isurita di Yusuf mimang ko ginama di Yusuf dot yad ko apagon-pagon yoti do nakanu dot akanon ataupun dinumagang dot akanon antad sid Masir oviton sid Kanaan. Tu itino o gama di Yusuf momubuk dokuran po itongo og pinay sama ada dot minumbas sino ka igama dioti mongitung omiko buatan na dioti antawa nga kakali do yad keri yad ko it ontoki dot minanan sarayoti daw. Nga ngotopot na tong pinay nompunan no di Yusuf itong pinay daw. Kirong ko kakali dot asana tipo non suli Yusuf varo kemungkinan dot tani doralan sorita dot orang otoko. Topot amu Yusuf sinumung ausid ong pinay daw. Ong kakali it kebuatan no dioti dit ozi manansara manasaad. Amu nelan dioti dot ohortizan di Yusuf ipi boros-boros dioti sid tinongguvangon daw. Manjadi
imi boros-boros yoti dino songom pinay do manasal sid gama dioti di sidi Yusuf kondiri it duvono podo misoton di nakatalib banal ko iso o panasalan dioti gimatu amu minanantu yoti di tompine daudot iretan dot Yusuf nga yad kay no borosku ane lan dioti dot inapot ulun sin tinaguvangon dioti di no topot no nga Yusuf pamailan dioti dot ohorotizan di Yusuf ipi boros-boros dioti sin salalom do kotimpunan apat no podom duvo no podom miso no ko boros do yad na iriogi ka mini boros-boros yoti dot biano o hukum tokow no tu ikasalan tokow sid pinay tokow gulu. Mino kitulong yosido diri topot pinasimo sa tokow minsan konemot tokow no it kapagasan daw manjadi inono sabab dot kopurimon tokow dosan sarabiano kadioti. Itino inorongow di Yusuf it mi boros-boros it ongob pinay daw. Na kasip no i Yusuf dot avantang no yoti antad sid pipiro i pinamubukan daw. Mulong ko it ontok do makan yoti pinosuhul daw i Benjamin nga amo no mongi vogu yoti gam ko yoti no it minongolikup di Benjamin. Emot toko iti sid salam no kinotimpunan sid pasal 4 no podom 3 ayat 3 no podom 4 sid pasal dot 4 no podom 4 sid ayat 3 no podom 3 3 no podom 4. Topinay Sokoviay kadang-kadang kopurimon tokow dot ong varot kisala sidi tokow mad avagat tokow mangampun avagat ginafo di tokow dot polingan tokow Sokoviay ikaraton di ginamatulun sidi tokow na yan kadino i Yusuf diti amu po kotilombus tokow basaw tokow po sid saralom do Matius podom valu ayat duvono podom iso kasiti minomoros manjadi tinumoronong no i Petrus sidi Yesus minongoduat no o Tuhan ong kikasalan it o pinay kusidohon impiro no kah ot apatut dot yadaku sampai inturun aku ka tapinay kobasan ong varo tulundot mogkabungahan si dato paling-paling no intolu o tulundot mingguli-guli da mangin daraat atau maga makaratan si dito ko mad mupusan toko no o munun sulit toko no. Tapinay sokiro ong amu tinumobat itongob pinay di Yusuf amu sinumimba ni ko buatan no dioti o buli ikadot ompunan yoti diri kopurimanan di ko ong yontok itiguvas toko sid pengitungan di Yusuf. Na to pinay hal dot mangampun diti otopot inonoh mangampun kasalan dit ulun dit mulong ko amu nomilod ompunan diti ong ompunan dito iso ot kavantangan tanto. Samod kompunan diti ituhan kondiri minomoros dot asoron tob daw. Yad ko itoko dit amuno miuma dot ompunan topot kakal inompunan do kinoringan. Harati o sukup ka dot bay ko intolu atau inturu mangampun ong sumuhut do tudukan do kitab boros do kinoringan i pengompunan toko dino akon ko bayad dino topot so mul mangampun toko dit
ulun do kisada kumadi tokow. Iti hal do mangampun diti gima kiontok si di tokow. Ong sumuhut tokow sid saralom dot rumah atau room pasal 4 iryogi sid ayat dot koturu kasi ti minomoros abarakatan no it ulun dit nakada do kinoringan it kinaranggadan dioti om tinanus do kinoringan i kasalaan dioti. Na atadas iti boros dot kinoringan antad sid room pasal 4 ayat do koturu diti. Natong pinay yad ko i Yusuf songira dot mangampun ipurimon tokow dot opoit mogidu. Polingan it gulu it ongopoit dino iryogi isamod om iginavo do monorima dino mimbulay do jumandi iso ot penghitungan do vagu sid saralom do komposison dito ko. Na yad ko Yusuf minangampun isi do om pinolingan daw ikasalaan dit ongob pinay daw. To pinay sa kovyay varo oboros sid saralom do Lukas pasal konom duvono podom turu sampai duvono podom valu do yad kete. Om pomoros no vagu i Yesus dot topot momoros aku sidikaw dit mongining dohon dot samaday no it ongosangod dikaw om pangagama ko no dot avantang sid ongolun di sumana dikaw. Barakatay no yoti dit mongolupu dikaw om pinta dua ay no it ongolun dit mongindaraat dikaw. Ayoy, amu mau sinang itit boroson di Tuhan Yesus ditigima bo. Ong bogima it tanto ko norualan toko sampai nonukaan toko norungoy guvas di toko tu sinadan toko do tulun. Mimang nokovaro purimon di toko dot orwadan ginavo om humungot om sumana om tiponon suli. Tapat ang pinay kuran ka ot avantang. Yohom nakusid ginavo isumana om opoit diti sampai inudan tokow it ulun mokiampun sidikaw. Antawa nga ikaw no imongitung dot mangampun dioti mulong ko amu po no kotaguvang sidikaw no mokiampun. Tapinay itino ot gamaon dito ko. Peso non no dot ituhan kondiri monon suli dit ongolun. Reton kuvago pemozoon tokow no dot ituhan kondiri monon suli ditulun dot arat si ditokow. Itokow ong kopurimon tokow dot araatan tokow pahabaro toko sokovyay ikohungatan om kensasana ditokow dino si Tuhan. Ino Tuhan no mongining di kasansaraan om ino Tuhan kondiri o mangambat sokovyay it nihabal no kumadao. Sid saralom dot kitab no koboros sid Zabul pasal 5 no podom sizam ayat hopodom duvo podom tolu vago sid Zabul onom no podom sizam duvono podom tolu om duvono podom apat do yadin. Basaon toko.
o kinoringan kadano patazo yoti supaya amu olingan di bansaku. Ihasi-hasono isangod di kuasa no tori ono yoti o Tuhan imongolikup dahay. Sabab tu kikasadaan yoti sid ongoboros yoti singgobay no yoti di kasavato di ginavo yoti gimatu sinumap minomudut yoti. Nah, sinsalom do Zabul onom no podom sizam si ayat do duvono podom tolu duvono podom apat inono ot kanangan dioti dino ot kosinggo dioti inonot adaw tagazo dioti dino ot monungkoliw dioti pabolohono imato dioti polumoho it oruntud dioti it nabasa ko dino no diri inono igama di Raja Daud dot pahabal sid kinoringan di kebuatan no disangod daw. Jadi pinosimozo di Raja Daud ikinoringan ot mononsuli kumadioti. Topot nakahabal po di toko it purimon di toko sid kinoringan kadan toko no domonon suli topot inudan toko kuran igama do kinoringan kuma dit ongo ulun dit minanan saradikaw. Inonoralan do vazon di toko ovit toko no po ikasana toko sid Tuhan ikaw mangampun kono dit ulun do kisala sidikaw ni dino. Yesus no suhuton di toko sid sangkap inindamo daw sid tama dot mangampun it ongolun di pinasangkap daw. Ano toko sid Salom dot Lukas duvono podom tolu ayat toluno podom apat sitino koboros dot o tama ompunay no yoti sabab amu edan yoti iti ginama yoti diti. Na emot dito ko dot i Tuhan Yesus kondiri nga okon ko minonon suli hiza di sinan sarayo sido topot minokitahak isido antad sid ama sid surga do mangampun ditulun. Na onsi sitiya inono kadan toko do monginud dot it ulun no rumikot siditokow do mo kiampun no moompunan toko wogi. Itokow no omogulu dot mangampun ditulun din. Yad ko it suntuan dinitahak di Tuhan Yesus kondiri. Topinay sokoviay sid saralom do kinotimpunan pasal 50 ayat 20 varo no boros do yad diti. It upakat dot araat di nagama di ko sidohon diri ni siliw di kinoringan dot atag supaya o gumuot ulun dot kosopulan yad no ko iti na jadi biano diti. Boros di Yusuf sidongob pinay daw. Topinay ong basaon toko vagu isurita di Yusuf diti sinsalom dot kinotimpunan pasal dot apat no podom onom ovion toko wilo elan toko dot au minin samung mai Yusufoy dit ama daw
Dit ontok dit rinumikot no, rinumungkap no, it amadau om Sokovia itu suvang ongkob daw, kumadot masil sid ponong do Goshen. Gamko ginopusan no di Yusuf it amadau. Na antad siri, no kezon no ibansadot keturunan di Yakub sid pomogunan do Masir. Om antad diri, hopod po om turu toun do pempasi i Yakub sid pomogunan do Masir om minatayo giyosido. So ninaru dito hopodom turu toun dot sid Masir i Yakub o mitongo ang anak o mitongo keturunan daw ozom yoti nga insan daw minatay no i Yakub. Minatay po i Yakub, rumo sinovagwit ongob pinay daw. Om varo ot sid ginavo dioti do manangka dot igama di Yusuf dot manaud dioti di hizapo dot mizaw it ama dioti inono i Yakub mimang dot avantang topot varo i dot kemungkinan kasin madazu dot apatay po i Yakub monon suli ogi i Yusuf kuma dioti di minangagama do karaton kuma di Yusuf dit anak po yosido. Topinay amo po nozom banal. Ipong-itungan di tongob pinay di Yusuf. Gimatu amo po natalahas dioti banal. Sama ada dot Yusuf diti banal ko navyavi o gamadao mangampun di kasalan di tongob pinay daw. Kakalipyo hobo dioti do monon suli insang tadaw i Yusuf. Topot tom pinay kuran kah iboros di Yusuf. Om kuran kah om itokow ot Yusuf ditontok dino. Songira napatay Yakub. Humungkob no banal itong ob pinay daw. Na impiro tokow ka mangampun dit kasalan dit piguli-gulion do gamaon din. Ipat-ipat timpu sampai olingasan idamat sid ginavo ang tawang akuran. Topinay Sokoviay, igama di Yusuf do mangampun diti amu ni vozo daw sid purimon do ginavo. Topot sid nunu it nabarajal daw atau it nelaan daw antad sid boros do kinoringan ino ko surat sid salom do kitab. I Yusuf minangampun yad ko i Yesus di minangampun di toko. Nakaharati isido di palandot Tuhan no kurotu no koguluyo sido sid pumugunan do Masir. Aso purimonon daudo sumuli. Sabab nunu no poy nakajadi yung otopot no. Mozo-mozo ikinoringan om irino palando kinoringan dot sid pompod no na jadi no yosido dot penguasa tagazo sid pumugunan do Masir. Yad ko inabasa toko dino no sin saradom do ko timpunan pasal 5 ayat 2 kadi Yusuf iningon no diko itit upakat dot araat it nagama diko sidohon diri ni siliw do kinoringan dot atag supaya ogumu o tulundot o sopulan. Yad noko it najadi biano. Banal kagi tu. Ong amu nokorungkap
Yakub omitongob pinedaw sagana it rurungan daw sid pamagunan demasil ontok di monom bitil aw nangopatay na yo ti diri tumimangko aso kakanan sid tanado kanaan tontok diri. Na iri ogiom nozom no banal iginavo di tongob pinay di Yusuf tu natalahas na diyo ti banal dot minangampun no i Yusuf Sokovyay ikasalan di nagama diyo ti kumadaw di gulo. To pinay Sokovyay itino ot miuma do pimbarajalan toko antad sid surita di Yusuf. Sebab isido mulong ko yadiri o kaga do pangkat daw do pinangkatan di Firaun nga igama daw monorima di tongob pinay daw di agazo kasalan si daw tanto ko tinanus daw inompunan daw. No kubaros i Ellen G. White sid salam dot iso book daw dot pinuretan dot pendidikan sid nalad dot duvonato som limon no podom turu do yad dino. Yad ko isamod Tuhan siditokow inono vagu itino ot nipemot daw kuma siditokow itokow apatut do pemot isamod do yad dino sid ulun vokon. Sokovyay ikenginan do ginavo ipongitungan do mo kisusuhul o zimonon suli timpan kono susui kono daw dit osiba o ginavo o lumumoy. Yad ko idomba dit oviton sid pangagarasan. Amo sumuli. Yad ko ibiri-biri dit ozom mulong ko buturan ivulu daw. Timpan kono si daw dit nakapaku sid sangkap gimatu kasalaan dosa ditokow. Isidono iminananggung di dosa-dosa diriniba minananggung di kosusaan ditokow. Nabiano pisisingilo no dot tumahan lumanut o ginavo mangampun dot ulun ikaw nga mokyampun do kinoringan. Avantang matit nasihat di Ellen G. White kuma ditokow diti. To pinay Sokovyay itino it onsi banal do pisisingilan tokow di sabat biano. Sumuntu tokow yad ko it ginama di Yusuf sid ongob pinay daw dit avantang sumusuy tokow gamaon tokow iponuhuan di Tuhan Yesus do mangampun ditulun di kisala kuma di tokow. Kadan tokow no mononsuli topot ihabal toko sid kinoringan nuno po ikapagasan di toko ino kinoringan mga hatul di komposisyon di toko. To pinay rontob yaditi iti pisisingilan dot sikula sabat pisisingilan do ko turu sid kwatar do ko tolu sid toun duvonopodom isa. Yadino kano tumuku tokow miiso tokow sid salalom dot minta dua. Tama sid surga. Biano nilandahay dot yokoy diti porolu do barajal mangampun ditulun di kisada kumadahay. Yad ko igama di Yusuf yad ko itudukan di Tuhan Yesus yad ko inipemot di Tuhan Yesus it nakasangkap sid salib tu minananggung di dosa kasalan dahay. Tama sid surga taha kayo ko ino do kakansangan supaya nuno po itinohorotizan dahay biano diti nga kadapat dahay pagama sid sarlom loko posisyon dahay kosodia okoy dot mozo Sokovyay itudukan no sampai korikatan no
di kendo sid pomogunan. Terima kasih Tuhan, tunorong nuh it dua dahay diti. Sabab sokovia diti. Indomo on dahay, on pasara on dahay. Sidngaran di Yesus, iminananggung dahay. Amen.